అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు శివ ఏ టు జెడ్ ఛానల్. ఈరోజైతే మనము బెల్గాం డిస్టిక్ అయినటువంటి సంకేశ్వర శుక్రవారం జరిగినటువంటి కిలారి ఎద్దుల సముద్రాన్ని చూడడానికైతే వచ్చాం. ఈరోజు మొత్తం కూడా కిలారి దూళ్ళు అయితేనేమి ఎద్దులు అయితేనేమి విపరీతంగా కదిలి రావడం జరిగింది. చివరిదాకా చూడండి. ఈరోజు మనం కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಡೇಟು 11వ తారీఖు డేట్ 12వ తారీఖు 2024 మార్కెట్ వీడియో చేస్తున్నాం. మేము ఆలస్యంలో వీడియోలోకి వెళ్దాం. ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి, ఇటువైపు అంతా కొంచెం లావ్ సైజ్ ఎద్దులు ఉన్నాయి. ఇటువైపు వచ్చేసరికి దూళ్ళు సమగ్రం ఆడాడ ఒక్కో జత లావెద్దు అంతే. ఇంకా మీకు వీడియోలో పూర్తిగా చూడండి. వీడియోలో కూడా మరొక వీడియో కూడా వీలైతే రేపటి మరొక పెద్ద మార్కెట్ వీడియో కూడా వస్తుంది. మీ సహకారంతోనే మీరు షేర్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈరోజు చూస్తే. ధరల విషయం మొదటగా మనము లావ్ సైజ్ ఎద్దులు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చూసుకొద్దాం. ಮಾಲ್ಕರ ಏನು ರೇಟ್ ಏನ್ರಿ? 1.5 ಲಕ್ಷ. ಹಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲಿ బ్లాక్ మ్యాజిక్ మీకు కనిపించేటువంటి దీంట్లో లావ్ సైజ్ ఎద్దులు, తర్వాత ఎద్దులు కూడా ఉంటాయి. ముందు కూడా రేట్లు ఒకసారి చూసేసండి. 75 ಹಲ್ಲ 4 ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅವು ಜೋಡಿ 90,000 ಹಲ್ಲ ಎರಡೆಲ್ಲ ಇದು 4 ರೇಟ್ అన్నాడు. కొంతమంది తెలుగు మాట్లాడితే మనకు ఆన్సర్ చెప్పరు. అందుకోసం కొన్నిసార్లు కన్నడ కూడా మిక్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ನಾ ಮುಗಿಸೋದಾನೆ ಮಾರಿದೆ. ಏನು ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಜೋಡಿ? 1.25,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇದು ಜೋಡಿನ ಇದು ಮುಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟಿಗೆ? 1.15. 1.15 1.30. ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ನಾ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೀಕರವರು ಎಲ್ಲರೂ ముందుగానే చెప్పిన విధంగానే దొడ్డి సైజులో వీళ్ళంతా దొడ్డి సైజు. వీటి యజమాನ್ರಿ ಏನು ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ చూద్దాం ಏನೇನು ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ರೇಟ್ ಏನು ರೇಟ್? 1.40 ರೀ. ಒಂದೇನು ಜೋಡಿದೆ? ಜೋಡಿ ಒಂದೇನೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲರ? ಭಯಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು? ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೋಡಿ? 3.5 ಲಕ್ಷ. ಈ ಜೋಡಿ 1.80. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು 2.20. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ 1.40. ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಜೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ದೇನೆ ಜೋಡಿ? ಇವೇನು ರೇಟ್ ರೀ? 1.20. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾನೂರು. ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 89716575 ಹೆಸರು? ಶಾನೂರು ಅಮೂರ್ ಕಲಾಂ. ಓಕೆ. ಏನಂತ ರೇಟ್? 3.5 ಲಕ್ಷ. 3,50,000. ಇದು 1.80. 1,80,000. ಅದು 2.20. 2,20,000. 1.40 ರೀ. 1,40,000. నెంబర్ ఇచ్చాను కదా. నెంబర్ కావాలంటే నేరుగా ఇంత మాట్లాడుకోవచ్చు. ಯಾರು నెంబర్ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಧೂಳು ಚಿನ್ನ ಧೂಳು ಅದು ಯಾವ್ದು ತಿರ್ಲಿ ಅದು ಸಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದಾಗ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಜಮಾನ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೈಜು ಅವ್ರ ಕಾಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬೇಕು.
ఇది ఒక ధర ఉంది. ఇది ఇట్లా బేరం అయిపోతే చాలు. ఇక్కడ ಕಟ್ಟೇಸಿಡ್ಮೆ ಎಷ್ಟಿಗಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಜೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಜಮಾನ್, ಏನಿದೆ? ಕಾರುಣ್ಯ. ಕಾರುಣ್ಯ ಯಾವಾಗ ಇದು ಡೇಟ್? ಹೌದೇನು? ಹೌದಾ. ಇದೇನೋ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಲ್ಲು ಕಬ್ಬಜ ಕರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಹೌದೌದು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದು? 11 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ రోజు. ಕರೆಕ್ಟ್. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రైట్. నెక్స్ట్ వారము ప్రదర్శన ఉంది. విపరీతంగా ఎద్దులు మామూలు గలవ ఆ రోజు. అంటే అదొక పండగ మాదిరి చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ 19వ తారీఖు అంటే నెక్స్ట్ ఇదే వారమే. నెక్స్ట్ వారం కూడా జరుగుతుంది. ರೇಟ್ 130. ಈ ಜೋಡಿ 160. ಎರಡು ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೀ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, 96 86 32 88 99 ಲಾಸ್ಟ್ 55. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಮಪ್ಪ. ಇದು ಕೆಲಸ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಕುಂಟೆ ಗಿಂಟೆ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಜೋಡಿಂದ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೇ ರೇಟು? 190. 95. ಹಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ? ಯಾವ చెప్తాడు రేటు దీని? 190. ఫోన్ నెంబర్ ಇಲ್ಲ? 7760187020. ಓಹ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಥರ ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕ ಮುಗಿಸಿನಾడు ಅಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು తెలియదు. దాదాపు ఈ మార్కెట్ 2, 3, 4 ఎకరాలు ఉండొచ్చు. మార్కెట్ కూడా మొత్తం. नमस्कार. येत ಕೆಲಸ ಏನು? ಇದು ನಮ್ಮ हे आमच्या बडगावात सदृढ बैलजोडी स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. त्याचं आम्ही या ठिकाणी निमंत्रण द्यायला या शंकेच्या ठिकाणी आज आम्ही आलेलो आहे. पंचकर्म केलं. ಹೌದು. ಈ ಬಹುಮಾನ पहिलं 4 गटाच्या स्पर्धा होणार आहेत. त्यातलं बैलजोडी गटाला 10,000, 7,000 आणि 5,000 असं बक्षीस आहेत. आणि दातीमध्ये 1 नंबरला 10,000, 2 नंबरला 7,000 आणि 3 नंबरला 5,000. आणि बिनदातीमध्ये 10,000, 7,000, 5,000 आणि शेवटचा एक गट आहे आमचा तो चॅम्पियन सिंगल. त्यासाठी आपण 7,000 असं 5 बक्षीस त्यांना देतो. ओके ओके, थँक्यू. डेट? तालुका गडिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर आहे. कोल्हापूर. अधिक माहितीसाठी 7387 2241 या नंबरला फोन करा. ಹೌದಾ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 7387222241. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇందాక చెప్పాను కదా, అది కన్నడ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮರಾಠಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದವರು. ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದು? ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದೆ ಇದು? 1,25,000. 1,25,000 ರೀ. ಹಲ್ಲು ಏನೇನೈತೆ? ನಾಲ್ಕಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಹೌದು. ಇವು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ? 75. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮುಬಾರಕ್ ಗಜಬಾರ್ ಜಮಾದಾರ್. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದ? ಇದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಐತೆ? 9096773100. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮುಬಾರಕ್ ಗಜಬಾರ್ ಜಮಾದಾರ್. ಮುಬಾರಕ್ ಗಜಬಾರ್ ಜಮಾದಾರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮುಬಾರಕ್ ಗಜಮಾರ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಥರ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ರೇಟು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಎಂಥ ದರ చెప్పారో చూడాలి మరి. ఎవరు లేరు ಯಾರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದೇ ಇವನ್ನೇ ಧೂಳನ್ನ ಸರಕು. ಅಣ್ಣ ಏನು ರೇಟ್ ಇದೆ? 110 ರೀ ಈ ಜೋಡಿ. 110 ಈ ಜೋಡಿ 110 ರೀ. ಇದು 52 ಅದು 68. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಜಾಕೀರ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೆಸರು? 9686 190018. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ? ಓಕೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಂತ. ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಂದು ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. చూడాలి మీరు ఊరుకునే చివరి దాకా. బాగుండదు ధూళిగూడి. ಏನ್ರಿ ರೇಟ್ ರೀ? 65,000. ಇದೊಂದೇ ಜೋಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತು 7483 243521. ಹೆಸರು ರೀ? ಸಂತೋಷ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಅರ್ಧಾಲ್ ದಟ್ಟಿಂದ ಬಂದಿರಿ. ಓಕೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ. ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋದಂತ? 75,000. ಅಲ್ಲ ಎಸಲ್ಲ ಅಂತ? 2 ಲೀಟರ್. ಜೋಡಿ ಐತೆ 120ಗೆ. ಏಸಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? 2 ಅಲ್ಲು 4 అల్లు 120. ఇది గోధ పుల్లవన్నీ మంచి షార్ప్. ఇది మంచిగా పోయింది ఆల్రెడీ కూడా. వస్తూనే పొద్దునే ముగిసిపోయి జత అయితే పొద్దునే ముగిసాయి. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು? 80,000. 80. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ? ಎಷ್ಟು ರೇಟ್? 170 ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಶಂಕೇಶ್ವರ. ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತಾವ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? 9844235360. ಭರೋಸಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ? ಭರೋಸಾ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ. పొద్దున ఒక లోడ్ దిగేసే దన అయిపోయేది. ఊకే దిగుతూనే ನಾನೇನು ಸರ್. ಯಾರು ನಿಮ್ದು? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗೌಡಪ್ಪ. ಊರು ಯಾವ? ಹಜ್ಗುನಟ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರಕು? ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಐತೆ? 6 ಜೋಡಿ. 6 ಜೋಡಿ ಮಾರಿಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ? 6 ಮರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 6. ಹೌದಾ? ಈ ಯಾರ್ದು ಜೋಡಿ ರೇಟ್? 85. ಇದು ಇದು ಒಂದು 15 ಮರಿದ್ರಿ. ಅದು 1,05,000. 1,05,000 ಕಂಪ್ಲೀಟು. 1,15,000. 1,15,000. ಓಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ? 93240399. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ఇంకెల్ల దూడలు సంసారం. జై జవాన్ జై కిసాన్. ఇవన్నీ దూళ్ళ సరుకు కూడా. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಯಾರ್ದು ಜೋಡಿ? ಏನು ರೇಟ್? 1.5 ಲಕ್ಷ. 1,50,000. 150 ರೀ. ಹಲ್ಲ 4 ಅಲ್ಲ. 1,50,000. 4 ಪಲ್ತ ఉన్నాయి. ಆ ಜೋಡಿ ಯಾರ್ದು? ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತೇ? 85. ಓಕೆ. ಅದ 130 ರೀ. 85,000. 30,000. 130 ರೀ. ಅರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ? ಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ. ಹಾಂ. ನೀ ಯಾವ వాడు చూసి ఎదవాడే. ఇది కూడా లావ్ సైజ్ మొట్ట.
ಮಾಲಕರೇ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟು 1:10ಕ್ಕೆ ಹೌದೌದು ಹಾಂ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀ ಹೆಸರು ಯಮನಪ್ಪ ಪುಲ್ಗಡ್ಡಿ ಯಮನಪ್ಪ ಫುಲ್ಗಡ್ಡೆ ಆಗೋದಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇದೇ ಊರೇನೇ ಓ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಪುಲ್ಗಡ್ಡಿ ಹಾಂ ಈ ಸಂಕೇಶ್ವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೌದೇನು ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇದು 1:10 1:10ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 1.5 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ 1,50,000 150 1 ಲಕ್ಷ 50 నుంచి 150 ನೀವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ ನಮ್ದು 9611081566 ಯಾರನ್ನ ಹೊಸದು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಏನು ಬೇಕಾದ ಹೂಡಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೌದು ಹೌದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇನ್ನು ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂತಾನೆ ಅರಿ ಹೋಬ ನಾವು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು 95,000 ಹಲ್ಲು ಏನೇನೈತೆ ಹಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ರಿ 8431 606844 ಹೆಸರು ರೀ ಸಾತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಂಭುಕುಲಿ ರೇಟ್ ಏನು ರೇಟ್ ಜೋಡಿ ಒಂದ ಹಾಂ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಐತೆ ಏನೇನು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ 6363232977 ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ 632363232977 ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕೋಳಿ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ 2 ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದೊಂದು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಐತೆ ಇನ್ನು ಏನೇನಾಯ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಥರ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೈಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఇది అనమాట మొత్తం కూడా ఏ విధంగా ఉందో మీరు చూసిన వాళ్ళు వీడియో తెలియచేయండి. అక్కడ నేను కొంచెం ఏదైనా తెలుగు మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు కొంచెం మనకి ఇది అందుకోసం వాళ్ళ భాషలో ధరలు చెప్పడం. మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి మీకు కూడా కన్నడ నేర్చుకుని ఉంటారు. 180 140 150 ಅಂದರೆ మీకు కూడా ಗೊತ್ತಾవుతుంది కాబట్టి అదే మొత్తం కూడా మార్కెట్ చూశారు కదా ఏ విధంగా ఉందో తెలియజేయండి. ఆడుకొని చూసారు కదా వీడియో మళ్ళీ మొదలుకు వచ్చాము. అంతా కూడా వీడియో ఎలా ఉందో ఖచ్చితంగా తెలియండి. మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం. ప్రస్తుతానికి ఇవి కూడా జత బాగున్నాయి. ఇవి కూడా మరి రేటు కూడా ఆ విధంగా చెప్పారు. నీ ఏం దాంట్లో ఆడుతుంది దూడేది అటు వెళ్ళలేను. గోధుమ పూలు అన్నీ చూసారు కదా. ఈ వీడియో ఎలా ఉందో ఖచ్చితంగా తెలియండి. ప్రస్తుతానికి మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.